Supak kelutat kana tanah pun kumpa juga supak mo supak maduli modum lo utat kulubie maduli modum aralok ke pulni bangkelok ke jomucut dolung nam lo doi polo yelam lok ke supak 31 Desember 2024 longlo bulu ke doi polo yelam lok ke onane longam supak lengkandung supak bulu doi polo yelam lok ke onane longo silom na bulu ya supak se le tom sare mi lok ke bulu kapa idak dia moi madam supak ke lutal lok ke ngolubi atau ke supak pun panalung lupa sunam dem mising ram kang ketat kulai supak ke lutat kana tanah pung kumpa sugel ngupak maduli modum aralo punoli ga panchayat অন্তর্গত se supak jomuchuk aralo dum silok longo songo jomuchuk dolu sodum se jomuchuk songoluk misilok ke age lok ke bo adi tok ke toglen dok ke bo doi polo omnam ko nguluk ke dungai de doi polo dok bikoy de kapaka bidak ji buluk doi polo dok ke nguluk ke kebang nebudem nguluk posie odok ke kebang nebudem nguluk misi rakam apung nguluk posie odok ke kebang nebude doi polo bu kapelen kan nguluk misi sokolok kolen kan ade bikoy de nguluk posie odok ke ngo migom ludu je silok longo sam je doi polom na apung irga apon lu idung odok bikoy de majak lukang puto oh apung kalau punuk sedung mulu apungnya kindak bising takaba doni polo ko manga abutan ni manga mulu popolo sa nangol dungay sa nangol ko togila orna solo duto orna solo ko dula ako so boyam sop togi to ay nga mo sop kape dagom mulu popolo ko doni polo may kumna gadum ako miyar tala dum dagom mulu ke pongkoglo aku ke yelam magela asam amolo dudak dedesok ke bangke yelam no apak bom kang ason ayan subom kang silong nguluk ke barata dormolo barata yelam no nguluk ke gupan geran suladung nguluk aralo lakolak ko de kamapidung ibom na gadung kadameng nguluk ke asam sok ke disi susin pau bu orna salamolo bu disi pe ladungay ol durak do bu doni polo yelamam yelamam gebek suto pobek suto kinto robu kinna oloko geled nang kula 1993 do junaya moto doni polo yelam ko rulen botokung balen botokung odok pop talom rugu bu asam Arunachal lo bu asam amulen gugola dungai doni polo yelam prosar gola dungai andagom doni polo yelam se pasigat lo 1986 31 মানে 31 December do balen tung amna ngulu kinna dong akon kitab lo dong 1990 lo pak 1990 মানে 1990 sonor 31 December do pak se doni polo yelam se parlen tung amna potina ekkalo potina akon lo mulkato kebane bu migom bu airu pe kampon doing ko lubito nguluk purba puruk tok ke ngulu adi tok ke togi dok ke kapa nguluk ke mising regama doi polo ham ilunga je daun supak ikupa lage em nei dung odok ke nguluk ke migom akot dung se migom bu lukang to supak ke poribek porisiti ki hoise dem nguluk doi polo de kapai dun ba nguluk misit kabi dun ade bikoy dem dorma bikoy le supak ke poribek porisiti emne mulo supak tu apeng kincurung no opuna mulo nok dormo kapalagi nok agom kapalagi nok durbe apeng dungap sup lagi nok durbe kama mulo nok kapasin opunam na tosulama ngoluk mising rangama silo 1 বছর ko ikabo lengkong dutak ko ikabo bana kabang balen nama ode bana kabang balen dolok kebo mising lusutak mising rangam uroi amna jetil dung rangam kesapa no turpe mulo nok agoma durbe yelama ayu kesap du lagi delok legang ngolu yelama durbe apeng ngulu ayu kesapa kana rangam ko urgana mising rangam ko lekelok ko lendo adolok ko ngulu mising doni polo ko ommangam na tosutak amdak gom adam tosugela je doni polo ma kumna rangam adik duna memulo akeng kodung ada rangam akeng de adi to dupakang ngoluk mising keride aing amo sope guito so gui dak dolo ngolu ayu ke durbem mapak sugela
মানে আমিক দিৰবিলো আমিকে এলামলো আমন্না ngolo বিশেষকৈ অসমীয়া আগম দেম ngoluk টানি কৰি দে লুকিন মাঙাই তেতিয়া লুকিন মাদম বলু ngoluk টানি বাসি বাসিলা বমনাং কুনা অসমীয়া আগমম লুইৰজম ngolo বুলুক দিৰবিলো কেপুম চুল দুমুন কাং আমদাক ngoluk segong aikang ngoluk mising kiri de sekai dormolo yemun daggom au kedam mapak sutoma dutak dolo ali ali gangam age isudakku poragam dolu la age isudakku adam pe doburu yem age isudakku adam pangoluk ilot gilot turgot mising rangam ke sapa turgode age dusudung delog leganga ngolu silo lendung mising lendung ku ngoluk age yelamsem irgamo suku pe lagi dagamna age yelamsem bom suku pe lagi dagamna yelam kamamala rangam ke sap turama rangam nam me lumayem nam dem ngoluk kinne takama kinsudung ku delog leganga ngolu takam mising ngolu kumdung je ngolu age yelam sopa appunge gesu tokuka age yelam chama appunge bom su tokuka yelam sem ami yelam no turai mun mulo no renga maralo dunam pe turnam pe imae delog leganga takam mising kumdung silo takam mising lendung ku silog longa se ngoluk doni polo yelam ka bang balen na longa se longa so ngolu mising takam doni polo bomkub lagi dak doni polo kumkub lagi dak nam de mulu kinsunangun se kebasam balen takku se kebaso opun ke bang apnge supak yadum sudungku adum sudungku se doni polo se mulu mana kangkano mopu sunangkuna ngolu ke bomlot kiri de doni polo bomlot de leke maimang gom su kapo dope aidope amme mebo dope amme sin ngolu se yelam so adope yelam sem kabonang ngolu yelam so pa adope apnge lentei ku kang na ngolu doni polo opelok ko kumdu subakal lutat nabiro pa kumbasu bodung sambanulo nguluk ciloka doni polo yelam sam gepasula sem opusok tania tadbet kabet dope nulu sambin ager ko gergalok nulum aru nguluk yelam kabalok asinayang ko chaglik poro nguluk silok longasam doni polo ke onan longamna nguluk abu tani talum rugbobu ngulum tosak bila ngulu adam gepasula potinam kopasula aro nguluk mising ke bomlot kodung gelot kodung daglot kodung amna kinsula ngo se yalam sam bomgap sutungku oroke ngo sambu papungan takamam kumnung ngulu sakai angin murko lagap angin murko ngam kabola ami yelam no gyo nguluk yelam sem ngulu miram bosulang ko yamna ngo takamam kumnung ngulu doni polo kamanga doni polo be jongmae nguluk yelam sing jogla mae amnam ki nguluk yelam jongmulo ami apun ngulum satiye ngulu amem satit ko tumape doni polo kap amme kangasula posok rak di nguluk yelam sem ngam anamui pa mangasula bomnyara amme dudope ngulum sin manga kangasurope nguluk takama rageram gerayamna ngo takam nope sokki nuluk supakal lutat sokki ngo kumpas কিনা ছিল দনি পলো এলাম কেবালকে প্ৰতিষ্ঠা দিব তালম লোকে গলিগতা তালম সেইকাৰণে সে মূল প্ৰত্যেক মিচিং অঞ্চল বিশেষত সে সমাজ ব্যৱস্থা চক লগতে মূলক লেকেলক দনি পলো বুলিতে কাপৰ ইল দুংনাজি আৰু মিচিং সমাজটো কেনেকৈ আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ তাৰ এটা বহল প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সিলক লঙছে মূলক পুৰা উলহ মালকেৰে আপুঙম লেকলাক কলা ngulu doni ane bun pola bun kapung ngulu kumpen nammeji ledulam kupu awam mang kidu sem kapung ngulu lepen nammeji gute ব্যৱস্থা তোৰ ওপৰত এটা বিশেষভাৱে ngulu ধৰ্মৰ যোগেদি কেনে ধৰণে আগুৱাই লৈ যাব পাৰো ngulu গুটে মিচিং অপুনছে বিশেষত মিচিং অপুনছে চিৰ আঙু আঙু প্ৰায় টানিয়ে গিজেৰ গিয়েৰছ এই কাৰণে বুলু ngulu কাপৰ লেকলাই কোন তাৰে এটা সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে ngulu চিৰ সে প্ৰতিষ্ঠা দিব লংনিছ পেছুজান্না দনি পলম সুকান্না ngulu লেকপম নামদেম ngulu তাকামম লুদু বিশেষত যেনা nguluকে বিশেষকে ngulu সব বহলাইলা nguluকে লুপে নামদে কামাল sa ngo mising pala Missing ulo to, missing channel eh. Missing nguluk ka
se doni polo yelam se ngulu mising lokka I aden lo ba adi lokka dani gusti lokka I aden lo dune doing se ngulu tokuta to ya bulu doni polo si yelam ko na bulu bom na dungai ngulu se okhom aing amo sotogla ela mitpan nang kuna ngulu dungai কিন্তু ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্র 10বার কো দনি পলো সে এলামা ধর্ম মানে নাম চরিত্র আছে না না বৈশিষ্ট্য ক্যারেক্টারিস্টিক দূর কামালাম না 10বার কো পরীক্ষা হইকা ইনাং কোনা বিশ্ব ধর্ম মহাসভার গগলগলা বলো 1985 চন্দ্র 86 বলো শিলং লংস স্বীকৃতি বিত সে ধর্মরং কম না তার মানে আধ্যাত্মিকতার আধ্যাত্মিক চরিত্র ক্যারেক্টারিস্টিক কারণ না বলো কিন্তু কিনা বলুন যে দনি পলো এলাম কম না হতো নুলাম নমকে উলো 31 ডিসেম্বর অনারে লগতে ছিল লোদিপে 1986 চন লকে হব উলো 31 ডিসেম্বর লকে হব যেমন গাঙ্গে দ উলো মালয়েৰে আনন্দৰে উলো পালন বনায়